देखो फ्रेंड्स मैंने लोरी आसीगला सकाल सकाल सब रेडी करके बाबा रसुण छेचिला माछ मजा आउची आज कौन पूरा आज छाड़ खाई माछ छाड़ खाई माछ जबरदस्त पूरा नहीं अरे बा धनिया पत्र इधर है आ चलते देखिए आउ से सब कौन कौन खाऊ पूरा देसी माछ देखो पूरा आप जानते देसी माछ पूरा देसी माछ पूरा गोटा माछ पूरा काटिक आनी रसुण कंचा लंका पूरा पाग छुचा पागटा ना कौन पूरा भात पूरा शहे शहे उठे आज ना बहुत दिन अपेक्षार आज अंत घटी ना कौन आओ चल परी बाहर बाहर खाई बिक्री आप भिडियो देखिए को अवस्था मुझे मास सारा खोई लास्ट को बाहर मैंने छिड़ा से दी जन खाती ना कि चलो दिया कौन कर चल कौन है लुण पड़ी कौन है राग है लो तू जी लंका सब तो खाइबू तो पर तू खाइबनी बोधे लगुच लंका खाइबू नाना तोर खाइब नहीं लोरी बोधे एका खाइब देखो तो कौन सब भात आनी खाऊ आज पूरा पाग पूरा अलग प्रकार नहीं आसे फ्रिज अच्छी फ्रिज अच्छी दही पूरा फ्रेश दहीटा अच्छी काली आसला दही बा खाऊ खाऊ देखिलु खाऊ कहू के तोड़ू तो हाथ मारतु का हाथ मारतु हां काई कि मु एपर चिपची आसी हाथ मारजी ए पक्का हाथ मारबू सांगे संग झगड़ा हो गेले ते हाथ वाला कोथली सिरा हाथ वाला मार देला खाऊ कहू थाउ कहउतला माडी देखो तो खाइया बेला आरंभ हो गेला गंडगोल तांकर पछिला मु खाइ परिन कौन है कि पड़ता सीधा तो घुंचिया गुटी एपड़ू बुली खाई दउनु नियो लुण नियो लुण लुण नियो लुण बाकी दो आ खाली दही देखाला दही पखाଳ लेबू कंचा लंका रसुण पाग जबरदस्त है ना कि आज छाड़ा खाई पूरा जमिला ना कौन आ माछ भाजुची बा लेंबू लेंबू दहीटा पड़े लेंबू पूरा कटाई दे बेसी हाथ सिर थो थो सिर थो देखिए टेस्ट कर केम लागछ माछ दे वैसे मैंने खाई पारे तुझे पका ना राग लगे राग तो लागुछ सिबिर रे बास्ना पूरा अलग प्रकार बास्ना राग छाते जो लंकाटा आसला लंका बेसी बास्ना मना खाई पारु कि ना खाई धनिया बले खाली राग केते लागछ ना ओ धनिया बले राग ना खाई नहीं तय पत्र खाई गनेला ना 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 रो देखलु अच्छा खाइला पुनी बजावे जे राग काई राग लागछ ना खाई दो खाई देखि बा अरे भाई होची दे लोरी गोळ होची खाला पळा लुणा पकावे लुणा पकेनो तो आगर पकाइली अर्ध भया होलु अन्य सी पकाइले लुणा पका मु खाइलेनी अरे पकाइ देखो जे डी पकाइलाले लागे छी मु जानबो खाइल केन जागुसी ए ना माछा खाइदेला दिमा सुरंग खाइनथली माछे गरम गरम मन लागला शांति लगो ना कि पल
ମମି ନାଇଟ୍ ପିନ୍ଧିଛି ସିଏ ମାନେ ଚିହ୍ନିବେନି ମମି ବଇଛି କିଏ ବି ଜାଣିପାରିନଥିବେ ନା କଣ? ଦେଖିଲୁ ତ ତା ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ନା ତୁଲି ଯେ କହ କିଏ କପିଥାନ୍ତା ଲୋରି ଆରେ ତିନିଟା କଂସରେ ଖାଇଗଲେ ନା ଗୁଡୁ ମାଛ ଭଜା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖିଆ ଗୁରୁ କଡ଼ କଡ଼ ଶୁଭୁଛି ମଡ଼ 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 ଧଡ଼ ଧଡ଼ ଖାଲି ଲଙ୍କା ଦେଖାଯାଉଛି ଖାଲି ଲଙ୍କା ପାଗ ଶିବାନୀ ଖାଏନି ଲଙ୍କା ତମେ ଆସିଗଲ ଖାଇବାକୁ ମମି କିଛି ତାହା ମୁଁ ଅନେଇଥିଲି ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭଲ ଛାଡ଼ ଖାଇପାରିବ ଅଇକା ଛାଡ଼ ଖାଇ ଆଜି ସାଧା ପୁଣି ଦିନ ସାରା ଖାଇବ କରି ନେଇକି ଆଇଛି ଯେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଖାଲି ବାଉଳା ଛୋଟ ଛୋଟ ହାଣ୍ଡି କରି ଧରିକି ଆଇଛି ଆଜି ଏଇଥିରେ ମାଛ ଆଜି ଟିକେ ଟିକେ ମାଛ ଆଜି ନାଇଁ କେକ୍ କରିବା ଚାଲ ମାଛ ଭଜା କେକ୍ କରିବା କେକ୍ କରିବା ବଢିଆ ଲାଗିବ ନା କରି ଆଜି କେକ୍ କରିବା ଚକଲେଟ୍ ନେଇ ଆସିବା ହେଲା ହଁ ଚକଲେଟ୍ ନେଇ ଆସିବା ବଢିଆ କରିଦେବା କଣ କହୁଛୁ ହେଲା ବଡ କର ଏଥିରେ କର ତାୱା ଦେଖ ତାୱା ଚକୁଡୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଯେ ବାସ୍ନା ଜଳ ହଉଛି ରାଗ ଜବରଦସ୍ତ ରାଗ ଖାଲି ଲଙ୍କା ଚକୁଡିଆକୁ ଦେଇକି ଭାତ ଅଧା ଖାଇସାରିଲେଣି ତମକୁ ଚକୁଡି ଅଧା ଖାଇସାରିଲ ତ ସେଇଥର ଖାଉ ଚକୁଡି ଦେଲେ ଖା ତମେ ଖାଅ ଦେଖିଲ କେତେ ଲଙ୍କା ଖାଉଛି ଖାଲି ଲଙ୍କା ନାକ ବୁଲିଲାଣି ଆମେ ପୁରା ଜାମରେ ଫସି ଯାଇଛୁ ମାନେ ଏମିତି ଜାମ ମାନେ କରି ମୁହଁ ଦେଖ ଶୁଖିଗଲା ପୁରା କରି ମୁହଁ ଦେଖ ଟିକେ କରି ଲୋରି ତ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛି ଲୋରି ପରି ପୁରା ହାଲିଆ ଗାଡ଼ି ହେଲାଣି ପରିର ପରି ରାଗି ପୁରା ଫାୟାର ସେ ଜମା ଚାଲିଲା ନାହିଁ ଜାଣିଛୁ ନା ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆଜି ଫାଇନାଲ ଚାଲିଛି ଆଜି କଣ ହେଇଛି ଲୋରି ଫାଟିବ ସେ ଗେଲର ଭାବି ଲାଗୁଛି ବେଶୀ ଗୋଟା ହଉଛି ଡରିଗଲା ଗୁଡୁ ଡରିଗଲା ନେଇଯିବ କି each one plant ଏତେ ବାଟ ଆସି ପୁଣି ବୁଲି ବୁଲି ହୁଁ ସେଇପଟେ ଚାଲିବା ଆରେ ଏଇଟା ମେନ୍ ଗେଟ୍
ଭିଡ଼ ସେମାନେ ସେପଟେ ଚାଲିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏପଟେ ଚାଲିଛି ଏକୁଟିଆ। ତୁ ଯଦି ହଜିଗଲୁ ମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ତୋ ପାଖରେ ଉପାୟ କ'ଣ ଅଛି? ହଁ କ'ଣ କରିବୁ କ'ଣ? ତା ପାଖକୁ ଯିବୁ ଯାଇ ବାଟ ଜାଣିନୁ? ଆମ ଘର ବାଟ ଜାଣିନୁ? ତୁ ଆମ ଘର ବାଟ ଜାଣିନୁ? ଆମ ଘର ବାଟ ସେ ଜାଣିନି। ଝଗଡ଼ା କରି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ବାଲିଯାତ୍ରା ମମି ବାଡ଼େଇଲାଣି ମୋ ସହ ଲାଗି ଲାଗି ରହିଲା ମମି ବାଡ଼େଇଲାଣି ମମି ଯାତ୍ରାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଫୁଲ୍। ଯେମିତି ଟେଷ୍ଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବେଷ୍ଟ। Buy one get one free grand ice cream। ହଁ ଆଜ୍ଞା buy one get one free। ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଆଇସ୍କ୍ରିମର ଯେକୌଣସି ଆଇଟମ୍ ଆପଣ କିଣୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ପାଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦମଦାର सबकी पसंदीदा आइटम ग्रांड केसर पिस्ता कुल्फी मात्र 25 टंकाରେ। ସେ ଶିବା ନେଇ ଦେଖୁଛି ଶିବା ଏମିତି କଲର ହେଇ ଛଡ଼େଇବା କ'ଣ ଦୋସା ଖାଇବା କହିଲେ କ'ଣ ପୁଣି କ'ଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ତୁ ଧରିନି ବୋଲି ସିଏ ଚାଲି ପାରେ ଧରିବ କେମିତି? ଆରେ ଶିବାନୀ ଧରିଛି ତୁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହଉଛି ତୋର? ପାଣିଟା ଆଣେ ପାଣି ମନା କରନ୍ତି ସବୁ ପାଣି ମନା କରନ୍ତି ଲୋରି ଏଇଠି ଦିଅ ପଛରେ ତ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ